Siya gayam ni Janay. Lokano vlogger, pangungim pintas. Ta guys, apan kami chipangan nga palayta. Apan kami maglinis na may bisita. Abangan nyo guys. So guys, katuan ta. Kita guys, pan ko man ala na jeep. Gabyong ta. Tumuruan mo din. Kaya bagatang buya kayo lang guys. Buya kayo lang. Kaunti may bagabagak. Ito guys, at tapos katuwak. Dahil Paskon na ita. So, wala. Tan guys, apan napuputan na kajim ako. Siyempre, napitak. Mamang. Pakipakita ko pa eh. Hanay kami masusar guys at tuloy na palayta. Ang tagyan. Hindi kami po pa. Darong pay lang taon, pen budget pay lang. Hindi da gayam da, tikadwa gayam kat ni mama kini manong ko. Hindi darwar. Sorry guys ta, nakati boses ko ta napangit ag uyagak. Tan guys. Panajay ruar. Buya kayo nata guys. Maibagbaga ito yung vlog. Aji lang guys. Paki-subscribe. Bye guys.